हाय गाइस, तुम्हें समझते बढ़िया छो तो लेकिन मैं बहुत भूख अच्छे। देखो आज ही हम बाबू स्कूल गला नहीं ता बापा को कहला मो देह भल ना मुझे जमारे स्कूल जीविनी सी कहला कि मो एप्पल खाइबी। हाँ रे पुआ मु दौड़ी सी खाइला मुझे सी खाइला लेकिन ये बसिक खारे पुआ नाई से जमारे खाइबानी सी जाकि पलंग हुतुतुड़ू खाऊँ खाई सारे बाद ଯାଇକି ଔଷଧକୁ ଢକ କିନା ପିଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଔଷଧ ପିଉଛି। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ଔଷଧ ପିଉଛି। କହିଲା ପୁଣି ଆପଲ ଖାଇବି। ଆପଲ ମୁଁ ଦେବିନି କରିବା ସେ ଡାନ୍ସ କରୁଛି ଆପଲ ଖାଇନି। ବୋପାଲୋ ତା ବାପାକୁ କଲ୍ କରିଲି। ତା ବାପା ତୁ ସମ୍ଭାଳ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପୁଅର ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଏତେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ମୋର। କହନି ଲୋ ବାପ ଏ ପୁଅ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। ମୁଁ ରଖୁଛି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବ ଭାଇ।